जय मसीह। 며칠 태국에 있다 보니까 태국 인사법을 배웠네요. कति दिन यहाँ नेपालमा यसरी रहेको तपाईँहरूको मैले अभिवादन मैले सिकेँ। जय मसीह। 내가 네팔로 안 됐나요? 태국이 됐나요? 저는 대한민국 중앙수정교회에서 주님을 섬기고 있는 이윤식입니다. म चाहिँ कोरियाको जोवाङ सुजन मण्डलीमा प्रभुको सेवा गर्ने लियोन्सी दाजु हुनुहुन्छ। 하나님께서 이번 네팔을 방문할 수 있게 해주셔서 감사를 드립니다. परमेश्वरले यसपटक नेपाल यसरी भ्रमण गर्ने अवसर दिनुभयो, धन्यवाद दिन्छु। 특별히 오늘 저녁은 크리티플 모임을 방문케 해주셔서 더 감사를 드립니다. र विशेष गरी आज कीर्तिपुर मण्डली बेलुका यसरी भ्रमण गर्ने अवसर दिनुभयो, धन्यवाद दिन्छु। 크리티플 모임 오는데 나는 깜빡깜빡 졸고 왔는데 우리 형제님은 사고 날까봐 눈 크게 뜨고 운전 계속 해왔습니다. म चाहिँ यहाँ कीर्तिपुर आउँदाखेरि थकेर आएर दिउँसो एकछिन सुत्दै सुत्दै आएँ, तर ड्राइभर चाहिँ आँखा खोलेर फेरि एक्सिडेन्ट हुन्छ कि आँखा खोलेर ड्राइभ गरेर ल्याउनु भयो। 얼추 와서 이제 포장 도로가 아닌 비포장 도로에서 눈을 떴습니다. म चाहिँ यहाँ आएर यो कच्ची बाटोमा नजिकै यो कच्ची बाटोमा आएपछि मैले आँखा खोलेँ। 우리 형제님은 많이 피곤할 겁니다. त्यसैले यो ड्राइभ गर्नु पनि गाह्रो छ। 우리는 그냥 편케 왔는데 형제님은 신경을 바짝 쓰고 옵니다. हामी चाहिँ त आरामसँग सुतेर आएको पछाडि, तर ड्राइभर चाहिँ एकदमै होसियार साथ चलाउनु पर्छ। 우리를 이렇게 모임에 여기저기 방문할 때마다 태우고 다니기 때문에 형제님이 피곤해서 감기 기운도 왔습니다. फेरि हामीलाई विभिन्न मण्डलीहरूमा यसो भिजिट गराउँदाखेरि ड्राइभर पनि रुगा लाग्यो। 감사를 드립니다. अनि खाने खोलेको 내가 이렇게 온 것을 감사드립니다. म यहाँ आएकोमा धन्यवाद दिन्छु। 누가복음 말씀 함께 보시겠습니다. हामी लुकाको पुस्तकसँगै हेर्नेछौँ। 22장 लुका 22 को 누가복음 22장 14절부터 14 पददेखि 23절까지 14 देखि 23 पदसम्म हामी सबै हेर्नेछौँ। 읽고서 하면 시간이 많이 가니까 그냥 한자라도 읽으면서 나가지. यो सबै पढ्दा राम्रो हुन्थ्यो, तर समय बढी जान्छ। हामी एक एक पद पढ्दै अध्ययन गर्नेछौँ। लुका 22 को 14 देखि 23 पदसम्म। 이 말씀의 내용은 이렇습니다. यो वचनको सारांश चाहिँ यस्तो छ। 예수님께서 제자들과 함께 하나님께 마지막 유월절 먹기를 사모하고 사모했던 말씀입니다. यो वचन चाहिँ प्रभुले चेलाहरूसँग अन्तिम भोज खान चाहेको त्यसको दृश्य यहाँ दिएको छ। 그래서 하나님께 드린 마지막 유월절입니다. 이 말씀 내용은. यो वचनको विषय चाहिँ परमेश्वरलाई चढाउने यो अन्तिम निस्तार चाडको भोज थियो। 그런데 저는 제목을 정하기를 이렇게 제목을 정했습니다. यसरी मैले यसलाई विषय राखेँ। 우리가 주일날 하나님 앞에 예배를 드리는데 왜 예배를 드리는가? 그 이유가 뭔가? हामीले शनिबारमा आइतबार गर्नुहुन्छ। हामी शनिबार यसरी आराधना गर्छौँ। अब पर्सि होइन, हामीले शनिबार आएर यसरी आराधना गर्ने कारण चाहिँ के हो?
그냥 주일이니까 예배 드리러 가는 건가? तपाईँहरू शनिबार छुट्टी भएको हुँदाखेरि आराधना गर्न आउने हो कि 아니면 다른 성도들이 가니까 나도 함께 가서 예배 드려야 되겠다 해서 나오는 건가? कि अरू सन्तहरू पनि चर्च गएको हुँदा म पनि चर्च गएर धन्यवाद दिन्छु भनेर आउने हो कि 이것에 대해서 분명하게 생각을 하고 말씀에 입각해서 하나님 앞에 예배 드려야 될 것입니다. यो सम्बन्धमा हामीले निश्चित भएर थाहा पाएर परमेश्वरको वचन अनुसार हामीले आराधना गर्नुपर्छ। 그리고 이 말씀을 자세히 보게 되면은 त्यसो यो वचन हामी राम्रोसँग हेर्छौँ भने 이 말씀은 하나님께 드린 마지막 유월절 내용이지만 यो चाहिँ परमेश्वरलाई चढाएको अन्तिम निष्ठा चाडको भोज हो यहाँ। 예수님께서 잡히시기 전에 이 유월절을 통해서 만찬 예식을 제정해주는 아주 놀라운 내용이 여기에 담겨 있습니다. हाम्रो प्रभु समातिनुभन्दा पहिला यो अन्तिम निष्ठा चाडको भोज गरेर जानु अति महत्त्वपूर्ण शिक्षा यहाँ राखिएको छ। 그래서 14절부터 18절까지는 하나님께 드린 유월절 내용이고 यो 13देखि 18 पदसम्म हामी हेर्छौँ भने परमेश्वरलाई चढाउने निष्ठा चाडको भोज हो। 그 다음에 19절과 20절 말씀 내용은 예수님께서 만찬 예식을 제정해 준 이 놀라운 내용이 들어 있습니다. त्यसपछि 19 र 20 पदमा चाहिँ प्रभुले चेलाहरूको बीचमा बाँड्नुभएको दृश्य यहाँ आउँछ। 그래서 이 말씀은 처음부터 끝까지 그냥 하나님께 드린 유월절 이렇게 생각해서는 안 됩니다. जब हामी यो वचन 14 देखि 23 सम्म सबै यो परमेश्वरको लागि चढाउने निष्ठा चाडको भोजन विचार गरेर हुँदैन। 그리고 이 말씀은 또 다른 측면에서 예수님께서 만찬 예식을 제정해 주신 내용 이렇게 봐서도 안 됩니다. फेरि यो प्रभुले अन्तिम भोज गर्नुभएको दृश्य यसरी भनेर पनि हुँदैन। 이 말씀은 확실하게 분류해서 보아야 오해가 생기지 않습니다. यो वचन हामी ठिक तरिकाले यसरी विभाजन गरेर हामी हेर्छौँ भने हामी भुल बुझाइ गर्दैनौँ। 우리는 이 말씀 내용을 통해서 볼 때에 왜 우리가 주님께 예배드리는가에 대한 이유를 분명하게 말씀해 주고 있습니다. हामी हेर्छौँ भने हामी किन प्रभुको लागि आराधना गर्नुपर्छ त्यसको निश्चित कारण यहाँ लेखिएको छ। 그것은 19절 말씀에 분명히 나와 있습니다. त्यो चाहिँ 19 पदमा 19 पदको वचनमा आएको छ। 자, 그러면은 14절 말씀부터 한번 보시면 좋을 것 같습니다. अब हामी 14देखि हामी हेरौँ। 주님께서 나를 기념하라고 하신 말씀 내용이 19절입니다. विशेष 19 पदमा प्रभुले मेरो 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 सम्झनामा यो गर्ने गर भनेर 19 को अन्तिम पदमा लेखिएको छ। मेरो सम्झना यो गर्ने गर। 19절과 20절 말씀 내용은 यो 19 र 20 पदको वचनको विषय 예수님께서 만찬 예식을 제정해 주신 아주 놀라운 내용인데 यो प्रभुले यो अन्तिमको भोजमा यसरी बाँड्नुभएको अति महत्त्वपूर्ण विषय यहाँ छ। 19절 중반절부터 보게 되면 हामी 19को 20 भागबाट हामी हेर्छौँ भने 이것은 너희를 위하여 주는 내 몸이라 तिमीहरूका निम्ति दिएको यो मेरो शरीर हो। 너희가 이를 행하여 나를 기념하라고 하셨습니다. मेरो सम्झनामा यो गर। 그래서 이 말씀을 자세히 보게 되면은 우리가 왜 예수님께 나와서 하나님께 나와서 예배드려야 되는가 하는 내용을 분명히 말씀해 주십니다. हामी वचन हामी यसरी गहन रूपमा हामी हेर्छौँ भने हामी परमेश्वर अगाडि आएर किन हामीले आराधना गर्नुपर्छ त्यसको विषय यहाँ दिएको छ। 나를 기념하라고 하셨습니다. यहाँ चाहिँ प्रभुले भन्यो मेरो सम्झनामा यो गर्ने गर। 그래서 우리는 주일날 나와서 예배드리는 것입니다. त्यसरी हामी शनिबार यसरी भेला भएर आराधना गर्छौँ। 안식 후 첫날에 예배드리는 것이죠. हामी चाहिँ सफा दिनको पहिलो दिन हामी आराधना गर्छौँ। 주님이 이와 같이 나를 기념해 달라고 말씀하시고 나서 안식과 안만 양국은 그 형제님이 알아서 번역하시면 돼요. 네네. 여기에 맞게. त्यो सफा दिन पछि कोरियामा त्यो हुन्छ आइतबार चाहिँ हामी चाहिँ शनिबार गर्ने हुँदाखेरि हामी शनिबार आएर गर्ने आराधना अर्थ चाहिँ यो हो।
예수님께서 이렇게 말씀하시고 나서 प्रभुले यसरी वचन बाँड्नु भएपछि 예수님은 우리 죄 때문에 십자가에 죽으셨습니다. यो भन्नुभएपछि प्रभु हाम्रो पापको लागि क्रुस मागेर मर्नुभयो। 우리를 구원하시기 위한 죽음이었습니다. हामीलाई उद्धार गर्नको लागि प्रभु मर्नुभयो। 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨습니다. त्यसपछि मरेको बिचबाट फेरि बौरी उठ्नुभयो। 그리고 하늘로 승천하셨습니다. त्यसपछि उहाँ स्वर्गरोहण हुनुभयो। 아버지의 보좌 우편에 계십니다. अहिले हाम्रो प्रभु पिताको दाहिनेपट्टि सिंहासनमा हुनुहुन्छ। 예수님이 가시고 나셔서 성령님을 보내주셨습니다. त्यसो जब प्रभु उचाली जानुभयो पवित्र आत्मा पनि हामीलाई दिनुभयो। 성령님이 이 땅에 오시고 나서 이 세상은 교회가 시작됐습니다. जब पवित्र आत्मा संसारमा आउनुभयो त्यसपछि संसारमा चर्चहरू सुरु भयो। 교회가 시작됐다고 하는 것은 복음이 증거됐다고 하는 것을 말합니다. यो मण्डली स्थापना भयो भने यसको अर्थ चाहिँ सुसमाचार प्रचार हुन सुरु गरे। 사도들을 통해서 복음이 증거되고 पहिला प्रेरितहरूद्वारा सुसमाचार प्रचार भयो। 그 후에 다른 사람들을 통해서 복음이 증거됐습니다. त्यसपछि अरू मानिसहरूद्वारा पनि सुसमाचार प्रचार भयो। 오늘날까지 구원받은 사람들을 통해서 계속해서 복음이 증거되어 왔습니다. अहिलेसम्म उद्धार मुक्ति पाएको जनबाट सुसमाचार प्रचार हुँदैछ। 그래서 क्रि스토플 교회가 세워진 것입니다. त्यसै कारणले अहिले कृष्ण मण्डलीको यहाँ स्थापना भएको। 나 개인 하나가 구원받게 된 것입니다. म एकजनाले मैले उद्धार पाएँ। 나 하나가 개인이 구원받은 것으로 끝나면 될까요? त्यसै म एकजनाले उद्धार पाएँ भने त्यही रोकेर हुन्छ? 어떻습니까? हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन। 나 하나 개인 구원받은 것으로 끝나면 안 됩니다. म एकजना उद्धार पाएर त्यही रोकिन्छ भने हुँदैन। 나를 통해서 또 다른 사람이 구원받아야 됩니다. मद्वारा फेरि अरू मान्छेले उद्धार पाउनुपर्छ। 그러면 가만히 있으면 그렇게 될까요? मानव हामी त्यसै चुप्लाएर बस्छौँ त्यसरी हुन्छ? 아닙니다. हुँदैन। 우리는 분명하게 받은 사람들을 향해서 복음을 증거해야 됩니다. हामी चाहिँ निश्चित रूपमा अरू मान्छेको लागि सुसमाचार सुनाउनुपर्छ। 그런데 복음을 증거하는 것이 그리 쉽지 않지요. तर हामी सुसमाचार सुनाउन सजिलो छैन। 어떤 사람들은 거절합니다. कोही मान्छे चाहिँ इन्कार गर्छ। 어떤 사람들은 무시합니다. कोही मान्छे चाहिँ घृणा गर्छ। 어떤 사람들은 안 들으려고 합니다. कोही मान्छे चाहिँ नसुन्न खोज्छन्। 그래서 우리는 개개인 상대를 해서 많이 사귀어야 됩니다. त्यसैले हामी कसरी हुन्छ सुसमाचार सुनाउनु प्रयास गर्नुपर्छ। 사귀는 과정이 쉽지는 않습니다. तर यो सजिलो त छैन। 왜 그럴까요? किन सजिलो छैन त? 거기에는 내 시간과 내 물질과 내 모든 노력이 투자되어야 되는 것입니다. यो सुसमाचार सुनाउन त्यहाँ मेरो समय, मेरो धन सम्पत्ति, मेरो विभिन्न वरदानहरू हामीले धेरै कुरा लगानी गर्नुपर्छ। 복음 전하기 위해서 우리는 구도자들을 초청해서 음식도 나눌 수 있습니다. हामी सुसमाचार सुनाउन हामी नयाँ जनहरू बोलाएर हामीले भोजन पनि मिठो भोजन बनाएर दिनुपर्छ। 이와 같은 일들을 통해서 그들의 마음을 사는 것입니다. त्यो यस्तो असल कामहरू गरेर उनीहरूको मनलाई हामीले जित्नुपर्छ। 또 때로는 그 사람 집에 가서 무엇인가 도와줄 수도 있습니다. मानव कहिलेकाहीँ त्यो नयाँ जनको घरमा गएर हामीले के काम गर्नलाई सहायता पनि गर्नुपर्छ। 예를 들어서 그 사람이 일손이 부족할 때에 일손을 도울 수도 있습니다. मानव उसले जे गर्दछ त्यसमा गएर हामी सहायता पनि गर्न सक्छौँ। 그 사람의 마음을 살 수 있는 것이라면 무조건 해야 됩니다. त्यो मान्छेको मन हामीले किन्न सक्छौँ अथवा त्यसलाई हामी जित्न सक्छौँ हामीले जे काम पनि गर्नुपर्छ। 그러면서 그 사람의 마음을 사고 복음을 증거할 수 있는 기회를 사는 것입니다. त्यसपछि त्यो मान्छेको मन तयार गरेर सुसमाचार सुनाउने मौका हामीले खोज्नुपर्छ। 사도행전 시대에 그와 같이 했습니다. यो प्रेरितको समयमा यसरी गरिएको थियो। 구원받고 난 사람들이 어떻게 했습니까? यो उद्धार पाउने मान्छेहरूले कसरी गरेका थिए? 사도들의 가르침을 받았습니다. तिनीहरूले पहिला प्रेरितको शिक्षा पाए। 그리고 나서 하나님 말씀 안에서 교제하고 떡을 떼고 기도하기를 전혀 힘썼다 했습니다. त्यसपछि परमेश्वरको वचन यसरी संगति गर्दै प्रार्थना गर्दै रोटी भाँच्नको लागि के भन्छ भक्तिपूर्ण रूपमा यसरी गरे। 우리가 구도자들에게 전도하기 위해서 기도해야 됩니다. त्यसैले हामी नयाँ मान्छेलाई सुसमाचार सुनाउनको हामी प्रार्थना गर्नुपर्छ। 기도하지 않고서 구도자들에게 전도한다는 건 쉽지 않습니다. हामी प्रार्थना नगरिकन सुसमाचार सुनाउन सजिलो छैन। 왜 그렇습니까? किन? 기도할 때에 하나님께서 그 사람의 마음을 움직이시는 것입니다. जब हामी प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वर त्यो मान्छेको मन चलाइदिनुहुन्छ। 그리고 그로 하여금 복음을 듣게 해서 하나님께로 돌아오게 하는 것입니다. त्यसपछि त्यसले सुसमाचार सुनेर परमेश्वरमा फर्के आउँछ। 14절 말씀 다시 한번 읽어보겠습니다. हामी 14 पद फेरि पढ्नेछौँ। लुका 22 को 14।
अनि जब बेला भयो तब उहाँ प्रेरितहरू कहाँ भोजन गर्न बस्नुभयो। 여기 보면은 사도와 함께 앉으셨다고 했습니다. हामी हेर्छौँ भने प्रेरितहरूसँग भोजन गर्न बस्नुभयो। 사도와 함께 여기 때는 했죠. त्यसपछि यहाँ बेला भयो, माथि बेला। 때가 했죠. 때가 이름에 그랬습니다. जब बेला भयो, 이 때는 6월절 식사의 때, 즉 니산월 15일을 말합니다. यो 14일 यो बेला भनेको चाहिँ निस्तार चाडको समयको बेला। 해질 때입니다. 바로 해질 때입니다. 14일 저녁 해질 때. 14 यो 14 त्यस महिनाको 14औं दिनको सूर्य अस्ताउने बेला हो यो। 니사론이라고 하는 것은 에스더 말씀 가서 보게 되면은 정확히 이 니사롤 1월 달로 말씀하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. यो चाहिँ हामी पुरानो करारमा हेर्छौँ भने जनवरी पहिलो महिना हामी बुझ्न सक्छौँ। 서기로 따지면은 3월 달이 되겠습니다. फेरि मार्च पनि हुन सक्छ। 여기 예수님께서 누구와 함께 앉으셨나요? 앉으셨다고? यो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अहिले प्रभु कोसँग बस्नुभयो त? 사도들과 함께 앉았습니다. प्रेरितहरूसँग भोजन गर्न बस्नुभयो। 마태복음이나 마가복음 이쪽 말씀 다른 복음서를 보게 되면 हामी मत्ती मर्कुस अरू सुसमाचार पुस्तक हामी हेर्छौँ भने 제자들이라는 단어를 많이 쓰고 있습니다. त्यहाँ चाहिँ चेला शब्द लेखिएको छ। 근데 누가는 여기에 사도들과 함께 앉았다고 말하고 있습니다. तर यो लुकाको पुस्तकमा लुकाले चाहिँ प्रेरितहरूसँग बस्नुभयो लेखिएको छ। 여기 12사도나 12제자 이런 단어를 우리가 많이 쓰지 않습니까? हामी चाहिँ 12 चेला अथवा 12 प्रेरित यो शब्द बढी प्रयोग गर्छौँ। 12사도나 12제자나 이스라엘에게 복음을 전해서 그들로 하여금 하나님께로 돌아오게 하는 데 있어서 어떤 단어를 쓰든지 간에 뭐 별 큰 의미는 없을 것입니다. मानौ 12 चेला भन्नु 12 प्रेरित भन्नु यिनीहरू इजरायलमा सुसमाचारमा फर्केर आएपछि यिनीहरू गरेको काममा कुनै फरक छैन, एउटै हो चेला भन्नु प्रेरित भन्नु। 그런데 왜 누가만 사도라고 했을까요? त्यसो भए किन लुकाले मात्रै प्रेरित शब्द किन प्रयोग गरेको यहाँ? 주님께서 12를 택했지만 여기 한 사람 유다는 스스로 여기에서 빠져나가는 것을 보게 됩니다. प्रभुले त 12 जना चेला नियुक्त गर्नुभएको तर एउटा यसले आफै यसबाट हट्यो। 예수님이 부른 제자들 속에서 유다만큼은 스스로 나가버렸습니다. त्यो प्रभुले बोलाउनु भएको 12 जना चेलामा एउटा यसले मात्रै प्रभुबाट टाढा भयो। 여기 14절로 18절 말씀은 주님께서 제자들과 함께 하나님께 드린 마지막 유월절이라고 한 것을 말씀드렸죠. मैले अघि भने 14 देखि 18 चाहिँ प्रभुले परमेश्वरसँग सघाउने अन्तिम निस्तार चाडको भोज। 그리고 19절로 20절은 예수님께서 이 예배를 우리가 예배를 드리는데 만찬 예배를 드리지 않습니까? 이 만찬 예식을 제정해 준 것에 말씀드렸죠. त्यसो मैले भने 19 र 20 पद चाहिँ जो हामीले आराधना प्रभु भोज गर्छौँ त्यस सम्बन्धमा यहाँ प्रभुले भन्नुभयो। 이것을 잘 구분하고 봐야 뒤의 말씀이 이해가 됩니다. यसलाई हामीले विभाजन गरेर हामी हेर्छौँ भने पछाडिको वचनलाई हामी बुझ्न सक्छौँ। 이와 같이 유다가 12사도의 수에서 스스로 떨어져 나갔는데 यहाँ चाहिँ एउटा यसो आफै प्रभुको चेलाबाट हट्यो। 사도행전 1장 26절에서 보게 되면은 마띠아가 제비 뽑아서 12사도 중에 한 사람으로 선출이 됩니다. 사도행전 1장 26절. प्रेरित 1को 26 पदमा जान्छ भने हामी हेर्छौँ भने प्रेरित 1को 26 मा एउटा यसको सट्टा अर्को एकजना चेला मत्तियास आए। एउटा यसको ठाउँमा मत्तियासलाई नियुक्त गरियो। 여기서 제비 뽑은 것이 뭐 어떤 사람들은 제비 뽑은 것이 잘한 것이냐 잘못한 것이냐 이렇게 잘잘못을 가리려고 하는 이와 같은 사람들이 있습니다. यहाँ गोला हाल्ने कुरा आउँछ यो प्रेरित 1को 26 मा गोला हाल्ने। कति मान्छे गोला हाल्नु ठिक छ कि ठिक छैन कि विभिन्न तर्क वितर्क गर्छन्। 그러나 성경은 이것에 대해서 잘잘못에 대해서 전혀 이야기하고 있지 않습니다. तर यो ठिक कि बेठिक बाइबलले त्यो कुरो बताउँदैन। 그리고 사도행전 6장 2절 가서 보게 되면은 हामी प्रेरित 6को 2 पदमा हामी गएर हेर्छौँ भने 6को 2मा 이 이 제비 뽑아 얻은 마띠아를 포함해서 12사도가
일곱 집사를 세우는 모습을 보게 됩니다. त्यसपछि यो गोला गरेर नियुक्त भएको मत्तियास सहित 12जना प्रेरितहरू यहाँ उल्लेख गरेको छ। 따라서 마티아는 12사도의 수에 들어가게 됩니다. यो प्रेरित 6:2मा तब 12ले चेलाहरूको समूहलाई बोलाएर भने 12 भनेपछि मत्तियास पनि यहाँ सँगै गए। 그런가 하면 시몬의 아들 가룟유다는 사탄에게 잡혀서 예수님을 은 30에 팔고 이제 제 길로 가게 되는 것을 보게 됩니다. त्यो यहुदा यसको चाहिँ प्रवेशलाई 30 टुक्रा चाँदीमा बिक्री गरेर ऊ पतन भयो। 다시 22장 누가복음 22장 말씀에 가서 보게 되면 हामी फेरि लुका 22 अध्याय हामी हेर्नेछौँ। 19절로 20절은 하나님께 드린 마지막 유월절이 끝나고 이어서 주의 만천이 제정되는 이와 같은 말씀이라고 말씀을 드렸습니다. अघि मैले भने 19 र 20 पद चाहिँ यो निस्तर चाड यो सिद्धिएर त्यसपछि प्रभुको आराधना गर्ने सम्बन्धमा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। 여기 예수님께서 주의 만천을 제정하신 후 이제 지금까지 구원받은 성도들이 이 예식을 통해서 우리 주님을 기념하는 이 예배를 드리는 것을 보게 됩니다. हामी हेर्छौँ भने प्रभुले निस्तर चाडको यो भोज सिद्धिएपछि जो रोटी लिनुभयो कचौरा लिएर यो मेरो शरीर मेरो रगत यसरी भन्नुभयो। त्यसरी अहिले हामी पनि उदारमुक्ति पाएका सन्तहरू अहिलेसम्म रोटी कचौरा राखेर हामी आराधना गर्दैछौँ। 주님은 제자들에게 주님의 몸을 상징하는 이 떡을 떼어 주시면서 त्यो प्रभुले आफ्नो शरीरको सङ्केत गर्ने त्यो रोटीलाई तोडेर 이것은 너희를 위하여 주는 내 몸이라고 하셨습니다. त्यसपछि यो तिमीहरूलाई दिएको मेरो शरीर हो भन्नुभयो। 그리고 너희가 이를 행하여 나를 기념하라 이렇게 त्यसपछि 말씀하셨습니다. तिमीहरू यो गर्नेछौ र मेरो सम्झना गर भने भन्नुभयो। 그리고 우리를 구원하실 주님의 보배로운 이 피를 상징하는 이 잔을 또 제자들에게 주면서 이 잔은 내 피로 세우는 새 언약이다 이렇게 त्यसपछि 말씀하셨습니다. 20 पदमा यसै गरी खाइसक्नु भएपछि उहाँले कचौरा लिनुभयो र भन्नुभयो यो कचौरा तिमीहरूका निम्ति बहेको मेरो रगतमा स्थापित गरिने नयाँ करार हो। 새 언약이라면 첫 언약이 있었던 것입니다. यहाँ नयाँ करार भनेपछि त्यसो पुरानो करार थियो। 주님은 분명하게 새 언약이다 이렇게 यहाँ प्रभुले 말씀하셨습니다. निश्चित रूपमा नयाँ करार हो भन्नुभयो। 그렇다면은 새 언약을 주님이 우리에게 말씀하셨다면은 과거에 첫 언약이 있었던 것이 확실한 것입니다. यहाँ प्रभुले नयाँ करार हो भन्नुभयो भने पहिला निश्चित पुरानो समय अर्को पुरानो करार थियो। 히브리서 8장 말씀을 좀 보실까요? हामी हिब्रू 8장 8 अध्यायमा चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। हिब्रू 8 히브리서 8장 13절 8को 13 पद हिब्रू 8को 13 म पढ्छु। यस करारलाई नयाँ भन्नुभएकोले नै पहिलालाई उहाँले पुरानो तुल्याउनु भयो र जुन चाहिँ पुरानो भएर थोत्रो हुँदै जान्छ त्यो लोप भएर जानेछ। 네. 새 언약을 말씀하셨다면 यहाँ चाहिँ नयाँ भन्नुभएकोले 분명 첫 언약이 있는 것입니다. त्यसैले निश्चित रूपमा पुरानो करार थियो। 그 첫 언약이 무엇일까요? त्यसो त्यो पुरानो करार चाहिँ के हो? 우리는 이 첫 언약이 무엇인가를 구약의 말씀 가서 볼 수 있습니다. यो पुरानो करारको सम्बन्ध हामी पुरानो बाइबलमा हामी थाहा पाउन सक्छौँ। 출애굽기 말씀 हामी प्रस्थानको पत्र 19장에서 보시겠습니다. 19 प्रस्थान 19 यो पुरानो करारको सम्बन्धमा हेर्दैछौँ। पुरानो करार प्रस्थान 19 출애굽기 19장 प्रस्थान 19 5절 6절 बो시겠습니다. 5 र 6 5 र 6 अब यदि तिमीहरूले मेरो कुरा साँच्चै नै सुन्यौ र मेरो करार पालन गर्यौ भने समस्त जातिहरूमध्ये तिमीहरू चाहिँ मेरो बहुमूल्य निज धन हुनेछौ। सारा पृथ्वी मेरै भए तापनि तिमीहरू मेरो निम्ति पुजारीहरूको एक राज्य र एक पवित्र जाति हुनेछौ। इजरायलीहरूलाई तैँले भन्नुपर्ने कुरा यी नै हुन्। 여기 보면은 하나님께서 모세에게 조건부 언약을 제시합니다. यहाँ चाहिँ परमेश्वरले मोसालाई एउटा शर्त राखेर करार बाँध्नुभयो। शर्त राखेर 조건부 언약이라고 하는 것은 사실상 완벽하지는 않습니다. त्यसो यो शर्त राखेको छ भने यो पूर्ण भएको होइन। 왜 그렇습니까? किन? 이 말씀을 자세히 보게 되면 यो वचन हामी राम्रोसँग हेर्छौँ भने 너희가 두 가지를 지키면
यदि तिमीहरूले यहाँ दुईटा कुरा आउँछ तिमीहरूले साँच्चै नै मेरो कुरा सुन्यौ र पालन गर्यौ भने 내가 세 가지를 해주겠다. म चाहिँ तिमीहरूले दुईटा सुनेर पालन गर्यौ भने म तीनवटा म गर्नेछु 너희가 두 가지를 지키면 भनौँ तिमीहरूले मेरो कुरा सुनेर पालन गर्यौ भने 내가 너희에 대해서 세 가지를 해주겠다는 म 거예요. तिमीहरूको लागि तीनवटा गर्नेछु 그 두 가지가 무엇입니까? त्यसो त्यो दुईटा कुरा चाहिँ के हो 내 말을 잘 듣고, तिमीहरूले मेरो कुरा राम्रोसँग सुनेर 첫 번째 내 말을 잘 듣고, पहिलो चाहिँ राम्रोसँग सुनेर 두 번째 내 언약을 지키면 त्यसपछि मेरो करार पालन गर्यौ भने 하나님께서 제시하십니다. त्यसपछि परमेश्वरले भन्नुभयो 내 말을 잘 듣고 मेरो कुरा तिमी राम्रोसँग सुनेर 그리고 너희가 내 언약을 지키면 त्यसपछि तिमीले मेरो करार पालन गर्यौ भने 그 다음에 하나님께서 백성들에게 해주겠다는 세 가지가 나옵니다. त्यसपछि परमेश्वरले आफ्नो जातिहरूलाई म गर्नेछु भने तीनवटा कुरा यहाँ आउँछ 첫째는 하나님의 소유가 되게 해주겠다. पहिलो चाहिँ हामी परमेश्वरको जाति हुनेछौँ 두 번째는 내게 대하여 제사장 나라가 되게 해주겠다. त्यसपछि म तिमीहरूलाई पुजारीको एक राज्य दिनेछु 세 번째는 거룩한 백성이 되게 해주겠다는 त्यसपछि 것입니다. तेस्रो चाहिँ एक पवित्र जाति हुनेछौँ 그때 백성이 뭐라고 했습니까? त्यसपछि 이 जातिहरूले के भने 이것이 조건부 계약인데, यो चाहिँ शर्तसहितको यो करार हो 하나님이 제시한 조건부 계약인데 यो चाहिँ परमेश्वरले प्रकाश दिनुभएको शर्तसहितको करार 백성들은 그렇게 하겠다고 대답했습니다. त्यसपछि यो यी जातिहरूले भने हामी त्यसै गर्नेछौँ 우리가 그것을 다 행하겠습니다. 우리가 그것을 다 하겠습니다. हामी त्योसँग हामीले गर्यौँ 그것을 지키겠습니다. हामीले त्यो पालन गर्यौँ 이렇게 대답하면서 조건부 언약에 사인한 त्यो 것입니다. समयका जातिहरूले नै हामी यो पालन गर्नेछौँ भने यिनीहरूले साइन गरे 거기에 동의를 한 것입니다. त्यहाँ एउटा कुरा छ 그래서 출애굽기 19장은 यो प्रस्थान 19 अध्याय 개혁 조건을 미리 제시한 것이고, यो चाहिँ शर्तसहितको करारको परमेश्वरले दर्शन दिनुभएको 출애굽기 20장은 यो 20 अध्याय हामी हेर्छौँ प्रस्थान 20मा हामी हेर्छौँ भने 계약서 세부 내용을 기록한 것입니다. त्यसपछि यो पक्का करार चाहिँ के हो यहाँ करार लेखिएको छ 20 그리고 출애굽기 24장 말씀 가서 보게 되면 अब हामी प्रस्थान 24मा गएर हेर्छौँ भने 백성들이 이 계약서에 서명을 했습니다. त्यसपछि त्यो जातिहरूले हामी गर्नेछौँ भने साइन गरे यसमा 20장 1절로 8절을 보겠습니다. 24को 1देखि 8 पद 예, 예. यो प्रस्थान 24को 1देखि 8 पद फेरि उहाँले मसाला भन्नुभयो त हारुन नादब अबिहु र इस्रायलका धर्मगुरुहरूमध्ये 70 जना प्रभुका माथि उक्लेर आऊ र टाढैबाट आफ्नो भक्ति चढाऊ तर मोसा मात्र प्रभुका आओस् अरू चाहिँ नजिक नआउन् मानिसहरू पनि त्योसित माथि उक्लेर नआउन् तब मोसाले गएर प्रभुका सबै कुरा र विधि विधानहरू मानिसहरूलाई सुनाए तब तिनीहरू सबैले एकै स्वर गरी भने प्रभुले भन्नुभएका सबै वचन हामी पालन गर्नेछौँ तब मोसाले प्रभुका सबै वचनहरू लेखे बिहान सबैले उठेर मोसाले पर्वतको पल्लो छेउमा एउटा वेदी बनाएर इस्रायलका 12 कुल अनुसार 12वटा ढोकाका खम्बा उभ्याए तब तिनले इस्रायलका जवानहरूलाई पठाए र तिनीहरूले प्रभुको निम्ति होमबलि साँढेहरूको मेलबलि चढाए मोसाले आधा रगत लिएर कचौरामा हाले आधा रगत चाहिँ वेदीमा छर्के त्यसपछि तिनले करारको पुस्तक लिएर मानिसहरूको सामुन्ने पढे तिनीहरूले जवाफ दिए प्रभुले भन्नुभएका सबै कुरा हामी गर्नेछौँ र आज्ञाकारी हुनेछौँ 이 조건부 언약은 실패할 수밖에 없는 것이었습니다. यो शर्तसहितको करार चाहिँ पुरा हुन सक्दैन थियो 모세가 화목제와 번제를 드리고 त्यो मोसाले चाहिँ यसरी बलि चढाएर 피를 가지고 반은 여러 양푼에 담고 त्यो मोसाले आधा रगत चाहिँ वेदीमा छर्के 반은 제단에 뿌리고 त्यसपछि अर्को आधा चाहिँ छेदान 제단, 하나님께 제사 드리는 제단, आधा चाहिँ मेलबलि आधा रगत कचौरामा हालेर आधा रगत चाहिँ मेलबलि यहाँ आउँदैन जो मोसाले आधा रगत चाहिँ मेलबलि चढाए आधा वेदीमा छर्के 백성들에게 언약서를 읽어줬습니다. त्यसपछि यो जातिहरूलाई करार पत्र चाहिँ पढे 그때 백성들이 그 언약서를 읽는 내용을 듣고
동의를 했습니다. त्यसैले त्यो जातिहरूले यो करारको पत्र पढेपछि हामी त्यसो गर्नेछौँ भनेर सहमति जनाए। 우리가 이 말씀을 그대로 준행하겠습니다. हामी चाहिँ यो वचनअनुसार हामी गर्नेछौँ। 이렇게 대답하자 모세가 여러 양푼에 담았던 피를 가지고 त्यसपछि मोसाले त्यो भेडाको रगत लिएर 백성들에게 뿌리며 말합니다. त्यसपछि त्यो रगत लिएर त्यो जातिहरूलाई छर्के। 이는 여호와께서 이 모든 말씀에 대하여 너희에게 세우신 언약의 피다. त्यसपछि यो 언약의 피. 7 पन्तीमा प्रभुले भन्नुभएको सबै कुरा हामी गर्नेछौँ भने आज्ञाकारी। त्यसपछि यो चाहिँ करारको रगत हो। 이것이 하나님과 맺은 첫 언약이었습니다. यो चाहिँ परमेश्वरसँग बाँधेको पहिलो करार हो। 이스라엘 백성들이 하나님께 맺은 첫 언약이었던 यो 것입니다. चाहिँ इजरायलहरूले परमेश्वरसँग बाँधेको पहिलो करार हो। 그러나 우리는 신약에서 말씀을 보았습니다. त्यसो हामी नयाँ करारमा पनि हामीले हेऱ्यौँ। 8장 13절에서 히브리서 8장 13절에서 हामी हिब्रू 8को 13मा अघि हामीले हेऱ्यौँ। 첫 언약은 낡아지고 없어지는 것이라고 말했습니다. त्यो पुरानो करार चाहिँ थोत्रो हुँदै त्यो हराउने छ कि हामीले हेऱ्यौँ। 그러면 새 언약이 우리에게 어떤 관계를 가져다 줄까요? यो पुरानो करार चाहिँ थोत्रो हुँदै जान्छ, लोप भएर जान्छ। त्यसो नयाँ करारको सम्बन्ध के छ? 그러면 우리가 그 새 언약 안에서 우리는 어떻게 누리는 삶을 살고 있을까요? त्यसो त्यो नयाँ करार भित्रमा हामी कस्तो जीवन जिउँदैछौँ? 고린도전서 말씀을 보시겠습니다. हामी पहिलो कोरिन्थीको वचन हेरौँ। 11장 पहिलो कोरिन्थी 11 고린도전서 11장 25절 11को 25 पद। पहिलो कोरिन्थी 11को 25 पद पढ्छु। यसै गरी खाएपछि उहाँले कचौरा लिएर यसो भन्नुभयो, यो कचौरा मेरो रगतमा भएको नयाँ करार हो। जहिले जहिले तिमीहरू यो पिउँछौ मेरो सम्झना यो अक्सर गर। 사도 바울은 주님께 받은 것이라고 하면서 यो पाउल प्रेरितले मैले प्रभुबाट पाएको भनेर 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이니 यो कचौरा चाहिँ मेरो रगतले बनाएको नयाँ करार हो। 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기념하라 했습니다. तिमीहरू जहिले जहिले यो मेरो निम्ति गर्छौ, तिमीहरू मेरो सम्झना गर। 주님은 누가복음 22장에서 यो प्रभुले लुका 22 अध्यायमा 20절에서 저녁 먹은 후에 잔도 하면서 이와 같이 하면서 यो लुका 22को 20 पदमा बेलुका खाना खाइसक्नु भएपछि यसरी भन्नुभयो, 이 잔은 내 피로 세우는 새 언약이라고 했습니다. यो कचौरा तिमीहरूको निम्ति भएको मेरो रगतमा स्थापित गरिने नयाँ करार हो। 곧 너희를 위하여 붓는 것이라고 했습니다. यो चाहिँ तिमीहरूको लागि यो बहाइएको। 새 언약 아래서는 하나님께서 언제 사인했습니까? यो नयाँ करारमा परमेश्वरले कहिले साइन गर्नुभयो? 예수님께서 우리를 위해서 십자가에서 죽으셨을 때 사인한 것입니다. जब प्रभु क्रुसमा लागेर मर्नुभयो त्यसपछि करारमा साइन गर्नुभयो। 그러면 우리는 언제 사인하는 त्यसो 것입니까? हामीले कहिले साइन गर्ने हो? 우리는 예수 그리스도께서 우리를 위해서 십자가 죽으셨다는 사실을 깨닫고 믿었을 때 사인한 것입니다. हामी चाहिँ जहिले प्रभु मेरो पापको लागि मर्नुभयो भन्ने कुरा जहिले मैले विश्वास गरेँ त्यो समय मैले साइन गर्ने हो। 에베소 2장 말씀을 보시겠습니다. हामी एफिसी 2 हेरौँ। 에베소 2장 एफिसी 2 8절 9절 말씀입니다. 8 र 9 पद। एफिसी 2 को 8 र 9। किनभने अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ र यो तिमीहरू आफैबाट होइन, यो त परमेश्वरको वरदान हो, कर्महरूद्वारा होइन, न त मानिसले घमण्ड गर्नेछ। 만약에 우리가 구약 시대와 같이 행위로 구원받는다면은 우리는 아무도 구원받을 수 없습니다. मानौ हामी पुरानो करारको करार जस्तै कामदार उद्धार पाउने भने हामी कसैले उद्धार पाउन सक्दैनथ्यौँ। 하나님께서 모세에게 조건부 계약을 하게 했는데 परमेश्वरले मोसाद्वारा शर्तसहितको करार बाँध्नुभएको थियो। 오늘날 우리에게도 역시 조건부 계약을 하게 했다면 मानौ अहिले पनि हामीलाई त्यस्तै शर्तसहितको करार बाँध्नुहुन्थ्यो भने 우리는 아무도 구원받을 수 없습니다. हामी कोही पनि उद्धार पाउन सक्दैनथ्यौँ। 누가 감히 구원받을 수 있겠습니까? हामी असल काम गरेर कसरी उद्धार पाउन सक्थ्यौँ? 우리는 하나님께서 우리에게 주시는 은혜로 말미암아 선물을 받은 것입니다. हामी चाहिँ परमेश्वर दिनुभएको अनुग्रहबाट सित्तैमा वरदानको रूपमा हामीले उद्धार पाएको। 그것을 믿음으로 받는 것입니다. त्यो चाहिँ हामी विश्वासद्वारा 그것을 믿음으로 받고 감사하는 것입니다. हामी विश्वासद्वारा पाएको कारण हामी धन्यवादी हुनुपर्छ।
우리는 사람들에게 복음 전하는 것을 두려워합니다. हामी अरू मान्छेलाई सुसमाचार हामी डराउँछौँ 꺼려합니다. हामी विभिन्न बाहना गर्छौँ 왜 그럴까요? किन त्यसरी गर्छौँ 아, 복음을 어떻게 전해야지? सुसमाचार कसरी सुनाउने 내가 복음 전하면 저 사람이 어떤 반응을 할까? मैले सुनायो भने के विचार गर्छ कि 저 사람이 내가 복음 전했을 때 저 사람이 나한테 뭐라고 막 대꾸할까? मैले सुसमाचार त्यो मान्छेको एटिच्युड कस्तो हुन्छ कि 저 사람이 공격하면 내가 무슨 대답을 해줄 수 있을까? सुसमाचारले मलाई आक्रमण गर्छ भने म के गर्ने 이 여러 가지 생각을 하면서 주저주저합니다. विभिन्न विचार गरेर सुसमाचार सुनाउँदैनौँ 그런데 그럴 필요 없습니다. त्यो गर्न आवश्यक छैन 우리 모두는 구원받았습니다. हामी सबैले उद्धार पायौँ 내가 어떻게 구원받았는지 다 압니다. मैले कसरी उद्धार पाएको हामीलाई राम्रो थाहा छ 그래서 그 구원받은 말씀을 가지고 전하는 것입니다. मैले जुन वचनले उद्धार पाएँ त्यही वचन सुनाउने हो 너무 쉽습니다. यो सजिलो 전하면 그 사람이 믿는 것입니다. हामीले सुनाउँछौँ भने त्यो मान्छेले विश्वास गर्छ 우리가 믿게 하나요? हामीले विश्वास गराइदिने होइन 아닙니다. होइन 성령께서 말씀을 통하여 믿게 합니다. त्यो पवित्र आत्माले त्यो वचनद्वारा उसलाई विश्वास गराउनुहुन्छ 우리는 그냥 전하기만 하면 돼. हामी चाहिँ सुनाउने मात्रै हो 그런데 왜 안 믿는 걸까요? त्यसो हामी किन डराउँछौँ त 미리 겁먹는 것입니다. हामी चाहिँ आफूसँग भएको हामी विश्वस्त नभएको कारणले 우리 그렇게 하면 안 돼요. हामी त्यसो गर्नु हुँदैन 그러면 평생 복음 전할 수 없어요. हामी त्यसै चुप्लाएको गर्छौँ भने हामी जीवनभरि सुसमाचार सुनाउन सक्दैनौँ 무조건 전하고 보는 거예요. हामी जसै पनि सुसमाचार सुनाउनुपर्छ 어떻게? कसरी 내가 복음 받은 것을 그냥 전하는 것입니다. मैले सुसमाचार चाहिँ मैले पाएको त्यो सुनाउने हो 그럴 때 그 사람들이 구원받는 것입니다. त्यसपछि त्यो मान्छेले उद्धार पाउँछ 우리가 이와 같이 믿었습니다. हामी यसरी विश्वास गरेको 십자가에서 흘리신 하나님의 아들 예수 그리스도의 피가 나를 용서했다는 사실을 믿은 것입니다. त्यो कल्वरी क्रुसमा प्रभुले बगाउनु भएको रगतद्वारा मेरो पक्षमा भएको कुरा हामीले विश्वास गर्यौँ 그리고 그것을 받았는데 그것은 선물이었습니다. त्यसपछि हामीले त्यो ग्रहण गर्यौँ त्यो मेरो लागि उपहार हो 하나님께서 우리에게 거저주신 선물이었던 त्यो 것입니다. परमेश्वरले सिधै दिनुभएको उपहार हो 우리가 어떤 행위로도 구원받을 수 없습니다. हामी कुनै कामद्वारा उद्धार पाउन सक्दैनौँ 다시 누가복음 말씀 가서 हामी 보시겠습니다. फेरि लुका 22 मा जाउँ 22장 22 पद लुका 22 को 22 21절 말씀을 좀 보시겠습니다. हामी 21 पद हामी हेरौँ 21 तर हेर मलाई पक्राउनेको हात मसँग टेबलमा छ 21절 22절 읽었죠? 21절 21절. 네. 예. 이게 누구를 말하는 것입니까? यहाँ चाहिँ प्रभुले कसको लागि बताउँदै हुनुहुन्छ अहिले 21 पदमा 분명 가룟 유다를 말하는 यो 것입니다. निश्चित रूपमा एउटा स्कुलको बारे बताउँदै हुनुहुन्छ 이 말씀을 보면 유다가 यो वचन सुनेपछि यहुदाले 19절과 20절 말씀 내용을 우리가 잘 알고 있죠? यो 19 र 20 पदको वचन हामीले बुझ्यौँ 19절과 20절은 예수님께서 하나님께 드린 마지막 유월절이 끝나고 यो 19 र 20 पद चाहिँ प्रभुले परमेश्वरलाई चढाउने निष्ठाचारको भोज यो सिद्धिएपछि 만찬 예식을 제정해 주시는데 यो प्रभु भोज उहाँले सुरु गर्नुभएको थियो 그 자리에 함께 있지 않았다는 것을 알 수가 있습니다. त्यो समयमा चाहिँ एउटा यसको समय थिएन 그러나 요한복음 말씀에 가서 보게 되면은 हामी योहन्नाको पुस्तक हामी हेर्छौँ भने 이에 대해서 더 분명하게 말씀해 주십니다. यो सम्बन्धमा चाहिँ निश्चित रूपमा बताइएको छ 요한복음 13장을 보시겠습니다. हामी योहन्ना 13 मा जाउँ योहन्ना 13 요한복음 13장 योहन्ना 13 21절부터 21 देखि 30절을 보시겠습니다. 21 देखि 30 पदसम्म 다 읽는 게 더 이해가 더 빠른데요. म बिस्तारै पढ्छु योहन्ना 13 को 21 देखि 30 पद यी कुरा भनेपछि यसो आत्मामा व्याकुल हुनुभयो र उहाँले गवाई दिई भन्नुभयो साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु तिमीहरूमध्ये एकजना मलाई पक्राइदिनेछ उहाँले कसको विषयमा भन्नुभएको हो भने अनिश्चित भएर चेलाहरूले एक अर्कालाई हेराहेर गरे उहाँका चेलाहरूमध्ये यसुले प्रेम गर्नुहुने चेला चाहिँ यसुको छातीमा अरेस लागिरहेका थिए तब सिमोन पत्रुसले तिनलाई इसारा गरेर सोधे उहाँले कसको विषयमा भन्नुभएको यसुको छातीमा त्यसरी अडेस लागेर नै तिनले उहाँलाई सोधे प्रभु त्यो को हो यसुले जवाफ दिनुभयो जसलाई म रोटीको टुक्रा चोकेर दिन्छु त्यो त्यही हो तब उहाँले रोटीको टुक्रा चोक्नुभयो र निकालेर त्यो सिमोनको छोरो यहुदा इस्करियोतलाई दिनुभयो रोटीको टुक्रा लिएपछि शैतान त्यसभित्र पस्यो तब यसुले त्यसलाई भन्नुभयो तिमीलाई जे गर्नु छ सो चाँडै गरिहाल तर उहाँले किन त्यसलाई यसो भन्नुभयो भने भोजन गर्न बसेकाहरू कसैले पनि बुझेन
किनभने कसैले यो सोचे कि एउटासँग पैसाको थैलो छ, यसैले यसुले त्यसलाई चाडको निम्ति चाहिएको सामग्री किनोस् अथवा त्यसले गरिबहरूलाई केही दियोस् भन्नुभएको हो। तब रोटीको टुक्रा लिएपछि एउटा यसुले तुरुन्तै बाहिर निस्किहाल्यो। त्यसबेला रात परेको थियो। 예, 여기 보면은 예수님께서 심령이 괴로웠다고 했습니다. 21절. 21 पदमा हामी हेर्छौँ भनेदेखि साँच्चैमा तिमीहरूलाई भन्दछु तिमीहरूमध्ये एकजनाले मलाई पक्राइदिनेछ। 예수님이 심령이 왜 괴로워하셨을까요? हामी हेर्छौँ भने यसो आत्मामा एकदम व्याकुल हुनु प्रभु किन व्याकुल हुनुभएको थियो? 심령이 괴로워하신 이유가 뭘까요? हाम्रो प्रभु आत्मा व्याकुल हुनुको कारण चाहिँ के हो? 바로 유다 때문이었습니다. यो यहुदा इस्करियोतको कारणले थियो। 유다가 예수님을 팔 것에 대해서 예수님은 알고 있었습니다. यो यहुदा इस्करियोतले प्रभुलाई बेच्छ भनेर प्रभुलाई पहिल्यै थाहा थियो। 예수님은 심령이 괴로워하시면서 유다로 하여금 회개할 기회를 주셨습니다. त्यो हाम्रो प्रभु आत्मामा व्याकुल हुँदै यहुदालाई पश्चाताप गर्ने समय दिनुभएको थियो। 예수님을 계속 쫓아다니면서 유다는 믿을 수 있는 기회가 많았습니다. त्यो प्रभुलाई निरन्तर पछाडि यहुदाले विश्वास गर्ने मौका धेरै थियो। 그런데 유다는 끝끝내 믿지 않았습니다. तर यहुदा चाहिँ अन्तिम समयसम्म पनि विश्वास गरेन। 사랑하는 성도님들, मेरो प्रिय सन्तजनहरू, 우리 주위에 친척들 많이 있죠. हाम्रो समाजमा पनि यस्तै मानिसहरू छन्। 믿지 않는 친척들 많이 있죠. हाम्रो अविश्वासी हाम्रो इष्टमित्रहरू छन् नि, 또 이웃이 있죠. हाम्रो छिमेकीहरू, 가족 중에 믿지 않는 사람들이 있죠. त्यसो हाम्रो परिवारमा पनि अविश्वासीहरू छन्। 또 친구들이 있죠. त्यसो हाम्रो साथीहरू छन्। 어떻게 하시겠습니까? त्यसो हामी कसरी गर्ने? 예수님은 그 한 영혼 때문에 심령이 괴로워하셨습니다. हाम्रो प्रभु चाहिँ एउटा एकजनाको लागि आत्मामा व्याकुल हुनुभएको थियो। 가룟 유다가 지옥 가는 것을 보셨던 거예요. हाम्रो प्रभुलाई थाहा थियो कि एउटा यस्तो अब नरक जान्छ। 그리고 그 마음이 너무나 괴로웠던 거예요. त्यसैले हाम्रो प्रभुको मन एकदमै व्याकुल थियो। 이 예수님의 마음을 우리가 가져야 되는 거예요. यो प्रभुको मन हामीसँग हुनुपर्छ। 우리 주변에 지옥 가고 있는 그 사람들 마음 생각할 때 그런 마음을 가져야 되는 거예요. हाम्रो छिमेकीहरू जो नरक जानेछन् यिनीहरूलाई देख्दा हाम्रो मन व्याकुल हुनुपर्छ। 가족 중에 믿지 않는 사람들이 지옥에 떨어진다는 걸 생각해 보세요. हाम्रो परिवारमा भएको मान्छे नरकमा जाँदैछ भने विचार गर्नुहोस्। 우리는 그 가족들을 놓고서 얼마나 눈물을 흘리면서 기도했습니까? हामी चाहिँ त्यो परिवारको लागि कति आँसु बगाएर प्रार्थना गऱ्यौँ कि? 저는 구원받고 나서 말씀을 한 가지 딱 깨달았습니다. म चाहिँ उद्धार पाएर एउटा वर्ष मैले राम्रोसँग बुझेको थिएँ। 사도행전 16장 31절입니다. त्यो चाहिँ प्रेरित 16को 31 पद। 주 예수를 믿으라. प्रभु येशूलाई विश्वास गर, 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라. तिमी र तिम्रो परिवारले उद्धार पाउनेछ। 주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라. प्रभु येशूलाई विश्वास गर, त्यसपछि तिमी र तिम्रो परिवारले उद्धार पाउनेछ। 저는 이 말씀을 깨닫고 나서 가족들한테 전도하기 시작했습니다. मैले यो वचन बुझेपछि मेरो परिवारलाई सुसमाचार सुरु गरेँ। 저희 가족이 다 구원받았습니다. मेरो परिवार सबै उद्धार पाउनु भयो। 저와 집 가족이 다 구원받았습니다. मसँग भएको सबैले उद्धार पाए। 전도하면 구원받는 것입니다. त्यसले हामी सुसमाचार सुनाउँछौँ भने उद्धार पाउँछौँ। 예수님은 이 한 영혼 때문에 심령이 괴로웠습니다. अहिले यहाँ प्रभु चाहिँ यो एकजना एउटा येशूको कारणले उहाँ हृदयमा व्याकुल हुनुहुन्थ्यो। 예수님을 팔 것을 알면서도 प्रभुलाई बिक्री गर्ने प्रभुलाई थाहा भएर पनि 그 가룟 유다를 위해서 괴로워했던 것입니다. त्यो एउटा यसो सम्झँदाखेरि प्रभु मनमा दुःख थियो। 여기 보면은 30절 보시겠습니다. हामी 30 पद हेरौँ। 30 पद 이제 30절 후에 26절을 보시겠습니다. पहिला 26 पद पहिला हेरौँ। 26절 한번 다시 읽어보겠습니다. 26 पद फेरि पढ्छु। येशूले जवाफ दिनुभयो, जसलाई म रोटीको टुक्रा चोखेर दिन्छु त्यो त्यही हो। तब उहाँले रोटीको टुक्रा चोख्नुभयो र निकालेर त्यो सिमोनको छोरा यहुदा इस्करियोतलाई दिनुभयो। 예수님께서 말씀하십니다. त्यसपछि प्रभुले भन्नुभयो, 내가 떡 한 조각을 적셔다가 주는 그가 기다. जसलाई म रोटीको टुक्रा चोपेर दिन्छु 그가 나를 팔자다. त्यसले मलाई बिक्री गर्नेछ। 그리고 주님께서 곧 한 조각 떡을 적셔다가니 가룟 유다에게 주었습니다. त्यसपछि प्रभुले रोटीको टुक्रा चोपेर यहुदा इस्करियोतलाई दिनुभयो। 유다는 그 조각을 받은 후 곧 사탄이 그 마음속에 들어갔습니다. त्यसो सताइन्छ रोटीको टुक्रा दिएपछि शैतान त्यसभित्र पस्यो। 그리고 그 자리에서 유다는 나갔습니다. त्यसपछि त्यो चाँडै बाहिर गयो। 그러니까 이 말씀이 무엇을 말해주는 겁니까? त्यसो यो वचनले के कुरा भन्दैछ? 누가복음 22장 19절 20절 만찬 예식이 제정되기 전에
त्यो लुका 22 को 19-20 मा प्रभुले यो आराधनाको कुरा गर्नुभन्दा पहिला 누가는 떡 한 조각을 적셔서 예수님이 주는 그 떡을 받고서 나갔던 것입니다. त्यो एउटा सुचे प्रभुले रोटी टुक्रा लिएर बाहिर गइसकेको थियो। 그 떡은 하나님께 드린 마지막 유월절 예식에 먹는 떡이었습니다. त्यो रोटी चाहिँ परमेश्वरलाई गर्ने अन्तिम निष्ठाचारको भोजको रोटी थियो। 이게 무엇을 의미하는 것입니까? त्यसको यसले के अर्थ यसको अर्थ चाहिँ के हो? 이것은 유다에게 예수 그리스도의 피가 없다는 것을 증명해 주는 것입니다. त्यो यसले के कुरा बताउँछ भने एउटा शुद्ध प्रभु येशूको रगत थिएन भन्ने कुरा निश्चित छ। 뒤에서 더 말씀을 드리겠지만 हामी अझ हामी हेर्नेछौँ अगाडि। 요한복음 13장 30절 보시겠습니다. हामी योहन्ना 13 को 30 पद हामी हेरौँ। तब रोटीको टुक्रा लिएपछि एउटा तुरुन्तै बाहिर निस्किहाल्यो। त्यसबेला रात परेको थियो। 여기에서 그 조각을 받고 곧 나가니 유다가 그 조각을 받고 곧 나가니 밤이로라 했습니다. तब रोटीको टुक्रा लिएपछि एउटा तुरुन्तै बाहिर निस्किहाल्यो। त्यसबेला रात परेको थियो। 여기에 주목해 보아야 될 단어가 계속 나옵니다. यहाँ चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने एउटा शब्द आउँछ। 26절에서도 यो 26 पदमा पनि 떡 한 조각이 나옵니다. यहाँ चाहिँ एक टुक्रा रोटी, 27절에서도 27 पदमा पनि 조각을 받은 후 하고 나옵니다. रोटीको टुक्रा लिएपछि, 그리고 30절에서도 30 पदमा पनि 그 조각을 받고 나옵니다. तब रोटीको टुक्रा लिएपछि 계속해서 떡 한 조각을 받았다는 것을 말씀하고 있습니다. एउटाले रोटीको टुक्रा लिएको भन्ने कुरो बताइएको छ। 유다가 그 조각을 받고 곧 나갔다고 하는 것입니다. त्यसपछि एउटाले त्यो रोटीको टुक्रा लिएर गयो भने भनिएको छ। 나간이 언제입니까? त्यो गएको चाहिँ कहिले हो? 나간이 밤이었던 것입니다. त्यस बेला रात परेको थियो। 이것은 무엇을 말합니까? यसले के अर्थ दिन्छ? यसको अर्थ चाहिँ के हो? 유다는 시간적으로도 밤이었습니다. उसको समय त्यस्तै थियो। 유다의 상태는 영적으로도 밤이었습니다. त्यो एउटा गएको पनि रात थियो, एउटाको आत्मिक अवस्था पनि रात जस्तै अँध्यारो थियो। 유다에게는 영원히 밤이었습니다. त्यसपछि एउटा चाहिँ अनन्त अँध्यारोमा गयो। 얼마나 비극적인 यो 것입니까? कति दुःख लाग्दो कुरा हो, 얼마나 불쌍합니까? कति विचार आयो। 우리 주위에 이와 같은 사람들이 있는가 살펴봐야 돼요. त्यसैले हाम्रो आसपासमा पनि यस्तै मान्छेहरू छन्, हामीले हेर्नुपर्छ। 우리가 입을 닫고 있으면 그 사람들은 지옥 갑니다. हामी चुप बस्छौँ भने मान्छेहरू नरक जान्छ। 우리는 나팔을 불어야 됩니다. त्यसैले हामी चाहिँ तुरै बजाउनुपर्छ। 나팔 불지 않으면 그들은 지옥 갑니다. हामी चाहिँ तुरै बजाउँदैनौँ भनेदेखि यिनीहरू नरक जान्छ। 어떻게 하시겠습니까? हामी कसरी गर्ने? 복음을 전해야 됩니다. हामी सुसमाचार सुनाउनुपर्छ। 입을 벌려서 복음을 전해야 됩니다. हामी मुख खोलेर सुसमाचार सुनाउनुपर्छ। 서두에 제가 예수님께서 사도들과 함께 앉으셨는데 그때는 유월절이라고 말씀하셨습니다. 식사할 때. 누가복음 22장 예, 몇 절이에요? 21절. 21절 21 पद लुका 22 को 21 पद तर हेर मलाई पक्राउने 22장 14절. 14 पद लुका 22 को 14 पद फेरि अनि तब बेला भयो तब उहाँ प्रेरितहरूसँग भोजन गर्न बस्नुभयो। 6월절 식사일 때 곧 니산월 14일 저녁이었습니다. किनकि हाम्रो प्रभु निश्चितको भोजन गर्न खाने त्यो बेलुका थियो। 해질 때라고 말씀드렸습니다. मैले अघि यो कुरा बताएँ। 그런데 유다가 또 한 조각을 받고 나간 때는 역시 밤이었고 영원한 밤이었습니다. त्यसपछि यहुदाले रोटीको टुक्रा लिएर गएको समय पनि बेलुका अँध्यारो समय थियो। 유다가 어디를 갔습니까? त्यसपछि यहुदा कहाँ गयो? 유다는 성경이 말하는 지옥에 간 것입니다. त्यसपछि यहुदा चाहिँ बाइबलमा बताएको ठाउँमा गयो। 유다서 13장 1장 13절을 보게 되면 그냥 말씀해 주세요. 어디? 유다서 यहुदा 13मा हामी हेर्छौँ भने यहुदा 13मा 1장 13절 यहुदा 1को 13मा 거기에서는 캄캄한 흑암이라고 말씀하고 있고 यहाँ चाहिँ एकदम अँध्यारो रात भनेर भनिएको छ। 베드로 후서 2장 4절은 यो दोस्रो पत्रुस 2को 4मा 어두운 구덩이라고 말씀하십니다. त्यहाँ चाहिँ दोस्रो पत्रुस 2को 4मा स्वर्गदूतले पाप गर्दा परमेश्वरले तिनीहरू बाँकी राख्नु भएन र तिनीहरूलाई नरकमा फालिदिनु भयो र न्यायको दिनको निम्ति पापतलको अन्धकारमा जकडिराख्नु भयो। पापतलको अन्धकारमा जकडिराख्नु भयो।
그리고 베드로후서 그 옆에 17절 보면 त्यसको अगाडि हामी 17 पदमा हामी हेर्छौँ भनेदेखि 캄캄한 어두움이라고 말씀하십니다. यहाँ पनि अँध्यारो अँध्यारो भनिएको छ, अन्धकार। 그리고 마태복음 말씀 가서 8장 12절 보게 되면 हामी मत्ती 8को 12 पदमा हामी हेर्छौँ भने 바깥 어두운 곳으로 쫓겨가서 하고 있습니다. तिनीहरू प्रत्येक अँध्यारो अँध्यारो ठाउँमा गए यसरी लेखिएको छ। 울며 이를 가게 된다 말씀하십니다. त्यसपछि उनीहरू दारा पिर्दै यसरी गए। 그리고 누가복음 22장 다시 가서 हामी लुका 22मा फेरि हामी आउँछौँ भने 53절을 보게 되면 लुका 22को 53 हामी हेर्छौँ भनेदेखि लुका 22को 53 पद म दिनहुँ मन्दिरमा तपाईँहरूको साथमा हुँदा तपाईँहरूले मेरो विरुद्धमा हात उठाउनु भएन, तर अब तपाईँहरूको समय हो र अन्धकारको शक्ति यही हो, अन्धकारको शक्ति। 여기 사탄의 권세를 어두움의 권세라고 말씀하십니다. यहाँ चाहिँ यो शैतानको शक्ति चाहिँ अन्धकारको शक्ति हो भनिएको छ। 믿지 않는 모든 사람들은 그 어두움의 권세 속에 있습니다. त्यसैले यो अविश्वासीहरू सबै यो अन्धकारको शक्तिभित्रमा छ। 그래서 그 어두움의 권세에서 건져내야 되는 त्यसैले 것입니다. हामीले अन्धकारको शक्तिबाट यिनीहरूलाई हामी निकाल्नुपर्छ। 지금까지 우리는 지옥에 대해서 말씀하시는 여러 가지 단어들을 봤습니다. अहिले हामी चाहिँ नरकको सम्बन्धमा विभिन्न शब्दहरू हेऱ्यौँ। 그 캄캄한 곳에서 건져야 되는 त्यो 것입니다. हामीले अन्धकारबाट हामीले निकाल्नुपर्छ। 그 어두운 구덩이에서 건져야 되는 것입니다. त्यसपछि त्यो अन्धकारबाट हामीले निकाल्नुपर्छ। 그 지옥에서 건져야 되는 त्यो 것입니다. नरकबाट निकाल्नुपर्छ। 누구를요? कसलाई? 내 친척을, मेरो इष्टमित्र, 형제들을, त्यसपछि दाजुभाइहरू, 부모를, मेरो बुवाआमा, 이웃을 मेरो छिमेकीहरू, 우리는 건져야 되는 것입니다. हामी सबैलाई यिनीहरूलाई हामी बचाउनुपर्छ। 우리가 나팔을 불지 않으면 यदि हामी तुरै स्वर बजाउँदैनौँ भने 그들은 지옥 가기 때문에 यिनीहरू सबै नरक जान्छन्। 우리가 불어야 됩니다. हामीले तुरै बजाउनुपर्छ। 그리고 12장 35절 말씀에서 보게 되면은 हामी 22को 35 요한복음 12장 35절. हामी यूहन्ना 12को 35 पद हेर्नेछौँ। यूहन्ना 12को 35 यसुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, अझ अलि बेरसम्म ज्योति तिमीहरूसँग छ, ज्योति तिमीहरूसँग छौन्जेल हिँडुल गर, ताकि अन्धकारले तिमीहरूलाई नढाकोस्। कोही अन्धकारमा हिँडुल गर्छ भने त्यसले आफू कहाँ गइरहेछ त्यो थाहा पाउँदैन। 예수님께서 무리들에게 말씀하시기를 त्यो प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, 빛이 너희 중에 있으니 빛이 있을 동안에 다녀 अझ अलि बेरसम्म ज्योति तिमीहरूसँग छ, ज्योति तिमीहरूसँग छौन्जेल 어두움에 붙잡히지 않게 하라고 말씀하십니다. त्यो अन्धकार नजानिएलासम्म तिमीहरू गर। 그런데 유다는 어떻게 했습니까? तर एउटै कसरी गरे? 유다는 예수님이 말씀하시는 그 말씀을 다 들은 사람입니다. त्यो यहुदा चाहिँ प्रभुले भनेको वचन सबै सुनेको मान्छे हो। 그는 스스로 선택해서 그 어두움에 붙잡힌 자가 됐습니다. ऊ चाहिँ त्यो आफै त्यो बाटो रोजेर अन्धकारमा गए। 오늘날 우리 주위에는 어두움에 붙잡힌 자들이 많습니다. त्यसै अहिले पनि हाम्रो बिचमा अँध्यारोमा जाने मान्छेहरू धेरै छन्। 이런 사람들을 우리는 구해내야 되는 것입니다. यस्तो मान्छेलाई हामीले त्यो अँध्यारोबाट निकाल्नुपर्छ। 이들을 구출해내는 것은 우리 몫입니다. त्यो चाहिँ उनीहरूलाई त्यहाँबाट निकाल्ने चाहिँ हाम्रो काम हो। 하나님이 우리를 구원하신 것은 이와 같은 일을 하게 하기 위함입니다. परमेश्वरले हामीलाई उद्धार गर्नुको कारण यो काम गर्नको लागि। 우리가 이 일을 하지 않으면은 강사님 지난번에 말씀하시기를 허인우 강사님이 그런 말씀하시더라고요. 직무유기라고 말씀하시더라고요. यदि हामीले यस्तो काम गर्दैनौँ भने दाजुले अस्ति धेरै पटक यो कुरा भन्नुभयो, 우리는 이 일을 해야 됩니다. यो काम हामीले गर्नुपर्छ। 그래서 한 사람이라도 더 주님께로 돌아오도록 해야 되는 것입니다. हामी एकजना भए पनि उसलाई कसरी प्रभुले भने प्रयास गर्नुपर्छ। 유다는 이 빛에 붙잡힌 바가 되었습니다. तर यहुदा चाहिँ यो ज्योतिमा रहन सकेन। 36절도 보시겠습니다. हामी 36 पद हेरौँ। 예, 36절. 36 पद। जबसम्म ज्योति तिमीहरूसँग छ, ज्योतिमा विश्वास गर र तिमीहरू ज्योतिका सन्तान हौ। यी कुरा भन्नुभएपछि येशू त्यहाँबाट जानुभयो र तिनीहरूबाट लुकेर बस्नुभयो। 우리는 빛의 아들입니다. हामी चाहिँ ज्योतिको सन्तान हौ। 여기서 말하는 빛은 예수님 자신을 말하는 것입니다. यहाँ भनेको यो ज्योति चाहिँ स्वयं प्रभु येशू ख्रीष्टलाई भनिएको। 가룟 유다는 빛의 아들이 되는 것을 스스로 거절했습니다. यो यहुदा चाहिँ ज्योतिको सन्तान हुन आफूले आफूलाई इन्कार गर्यो।
스스로 거절하고 어디에 갔습니까? त्यो आफैले ज्योतिको सन्तान इन्कार गरेर कहाँ गयो? 그는 영원히 버림받고 지옥 갔습니다. त्यो अनन्त त्यागिएको नरकमा गयो। 떡 한 조각을 받고 그는 뛰쳐나갔습니다. त्यो रोटीको एक टुक्रा लिएर त्यो नरकमा गयो। 그는 예수님께서 이 만찬 예식을 제정할 때에 그 자리에 없었습니다. किनकि प्रभुले त्यो रोटी बाँच्दा कसो बाँड्दाखेरि त्यहाँ थिएन। 예수님께서 만찬 예식을 제정하시면서 떡을 주시고 잔을 주셨습니다. प्रभुले पहिला रोटी भाँच्नुभयो, त्यसपछि कसौरा यसरी बाँड्नुभयो। 그런데 그 잔을 주시면서 뭐라고 말씀하셨습니까? त्यसपछि प्रभुले कसौरा बाँडेपछि के भन्नुभयो? 저녁 먹은 후에 잔도 그와 같이 하여 이르시되 20절 20 पदमा लुका 22 को 20 पद। त्यसै गरी खाइसक्नु भएपछि उहाँले कसौरा लिनुभयो र भन्नुभयो, यो कसौरा तिमीहरूको निम्ति मेरो भयो मेरो रगत स्थापित नयाँ करार हो। 이 잔은 내 피로 세우는 새 언약이니 यहाँ प्रभुले भन्नुभयो, मेरो रगतमा स्थापित गरिने नयाँ करार हो। 곧 너희를 위하여 붓는 것이라. यो चाहिँ तिमीहरूको निम्ति बगाइएको हो। 주님이 분명히 이 잔은 내 피로 세우는 새 언약이라고 말씀하셨습니다. यहाँ प्रभुले निश्चित रूपमा भन्नुभयो, यो मेरो नयाँ करारमा स्थापित यो नयाँ करार हो। 유다가 얼마나 불쌍한 자입니까? त्यो यहुदेश्वर कति बिचारा हो। 만약 유다가 뛰쳐나가지 않았다면 मानव त्यो त्यसरी नभागेको भएदेखि 이 만찬 예식을 제정할 때에 예수님이 자기를 대신해서 십자가 달려 죽으시면서 피 흘릴 것을 어쩌면 믿을 수 있었을지도 모르겠습니다. मानव यहुदेश्वर त्यहाँ त्यो नभागिकन त्यहाँ हुन्थ्यो भनेदेखि प्रभुले भन्नुभएको यो कुरा रोटी पकाउनु देखेर प्रभुलाई विश्वास गर्न पनि सक्थ्यो। 너무나 안타깝습니다. बडो मन दुख्ने कुरा हो। 주님께서 이 만찬 예식을 제정하시고 प्रभुले यो प्रभु यसरी सुरु गरेर 제자들에게 이것을 나누어 주셨지만 त्यसपछि चेलाहरूलाई यसरी बाँड्नुभयो। 유다는 아무런 관계가 없었던 것입니다. तर प्रभुले यसरी बाँड्नुभयो पनि यहुदासँग कुनै सम्बन्ध भएन। 그러니까 유다에게는 예수님의 피가 없었던 것입니다. त्यसैले यहुदासँग प्रभुको रगत थिएन। 주님께서 만찬을 주의 만찬을 제정하실 때 जब प्रभुले यसरी प्रभु बाँड्नु हुँदाखेरि 유다는 이미 어디에 있습니까? अहिले यहुदा अहिले कहाँ गइसकेको थियो? 어두운 가운데 있었던 것입니다. अहिले अँध्यारोमा गइसकेको थियो। 이 어두운 가운데 있는 많은 사람들을 우리는 구출해야 해요. त्यसरी अँध्यारो भएको धेरै मान्छेहरूलाई हामी अँध्यारोबाट हामी तान्नुपर्छ, निकाल्नुपर्छ। 그것이 우리가 받은 사명입니다. त्यो चाहिँ हामीले पाएको यो बोलावट हो। 우리 그냥 구원받았으니까 잘 먹고 잘 살다가니 천국 가라고 하는 것이 아니에요. हामी चाहिँ उदारमुक्ति पाएर राम्रो खाने लाउने त्यसरी स्वर्ग जाने होइन। 그래서 우리가 이 예배당이 꽉 들어차서 너무 좁으니까 우리 예배당을 늘리자 이렇게 말해야 되는 것입니다. हामी यो मण्डली हल सानो छ अब हामी ठुलो बनाऊ, हामी धेरै भयो ठुलो बनाऊ भने त्यस्तो कुरा आउनुपर्छ। 모든 성도들이 한 마음 한 뜻이 되어서 기도하면서 전도하는 데 힘쓰게 되기를 바랍니다. त्यो सबै सन्तहरू एकै मन भएर एउटै विचार गरेर सुसमाचार सुनाउनुहोस्। 우리 성도님들이 주님 앞에서 이와 같이 영적인 삶을 살 것이라 믿고 감사를 드립니다. हाम्रो सन्तहरू पनि यहाँको सन्तहरू तपाईँहरू प्रभु अगाडि यस्तो आफ्नो जीवन जिउनु छ भने विश्वास गर्दैनौँ। धन्यवाद दिन्छु। 네, 감사합니다. हस्, धन्यवाद।